अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम खान ऑफिशियल। फ़बीला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज के दिन पूरा सियासत के अंदर काफ़ी हलचल रही, एक भूचाल आया रहा, लेकिन अभी ताज़ा तरीन खबर ये मिली है कि इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो अचानक गिर कर 243 रुपये से 207 रुपये पे आ चुकी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान ओपन मार्केट, जो आज स्टॉक मार्केट जो एक्सचेंज है उसके अंदर जब मार्केट बंद हुई, मार्केट का इख्तिताम हुआ तो वो डॉलर 207 रुपये पे खड़ा था। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट वो मौसूल हो चुकी है IMF की तरफ से। और इस वक्त जो आप साथ साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं, डॉलर जो है वो गूगल के मुताबिक 207 रुपये पे आ चुका है। और अभी तक कहीं पे भी किसी भी न्यूज़ चैनल की तरफ से हेडलाइन नहीं दी जा रही, शायद ये अभी किसी को पता नहीं चला। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये डॉलर की कीमत वाकई 207 रुपये पे कम होकर 207 रुपये पे आ चुकी है। अब सियासत में नया भूचाल क्या आने वाला है, जो है वो डॉलर की कदर कम होने से, रुपए की वैल्यू में बढ़ने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके बयानिए को बहुत फ़ायदा होगा, उनको सपोर्ट मिलेगी हुकूमत के अंदर। जिस तरह अवाम मुखालफ नारे लग रहे हैं इस वक्त अवाम में, इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि जिस कदर से महंगाई हो चुकी थी, शायद इसके कम होने की वजह से महंगाई में भी कमी वाक़या हो और वो जाते जाते फिर से अपनी थोड़ी साख बना जाएँ और इलेक्शन में खड़े होने के काबिल हों। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने खिलाड़ी के ऊपर वार किया वो ये था कि दोस्त मजारी के खिलाफ आज जो है वो जमा करवाई तरीके अदम एतमाद, और आज ही वो कबूल भी हो गई, पार्लियामेंट के अंदर मौसूल हो गई और उसको यानी कि वोटिंग के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचा कि जिस तरह पंजाब के अंदर इस वक्त हमारी अक्सरियत है, अगर हम कौमी असम्बली के अंदर भी यानी कि वफाक के अंदर भी अपनी अक्सरियत दिखाते हैं या शो करवाते हैं, तो हो सकता है कि हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए से गिरा के वो वापस हुकूमत में आए, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे, अदम एतमाद का वोट लें और फिर अपने हिसाब से फ़ैसले करके अपने लोगों को लगा के अपनी वफाक के अंदर अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेसी लगा कर EVM मशीन को दोबारा उसके कानून साजी करके 1 माह के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें नैब के अंदर दोबारा तब्दीलियाँ करके एक मजबूत बयानिया और बनाया जाए और जिसके बाद इलेक्शन में जाया जाए, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत लेने में फ़ायदा हासिल हो। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी अच्छी सियासत खेली। उन्होंने तब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे लेकिन मंजूर नहीं किए गए, राजा जो इस वक्त परवेज़ अशरफ की तरफ से, जो इस वक्त कौमी असम्बली के वो हैं स्पीकर हैं, तो उनकी तरफ से मौसूल नहीं की गई। लेकिन आज जैसे ही हुकूमत को ये महसूस हुआ कि ये लोग इस तरह का काम कर सकते हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ ये लोगों का फैसला कर दिया कि 8 लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के 8 लोगों के फ़िलहाल जो है वो इस्तीफ़े मंजूर करने पर गौर किया जा रहा है, ताकि इनकी अक्सरियत और कम हो जाए और ये लोग दोबारा अदम एतमाद के अंदर कामयाबी ना हासिल कर सकें। क्योंकि इस वक्त 135-36 इस्तीफ़े जो हैं वो वहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं, उनमें से सिर्फ 8 इस्तीफ़े कबूल किए जा रहे हैं। अगर उनको ऐसा महसूस भी होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरफ कदम बढ़ा रही है, तो वो पूरे इस्तीफ़े भी मंजूर कर देंगे, लेकिन इनको हुकूमत में नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं नैब के अंदर, पाकिस्तान के कवानीन के अंदर, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो वापस हों और उसका तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर और ज़्यादा फ़ायदा मिले। लेकिन सूरत हाल कुछ काफ़ी डिफरेंट होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो बयानिया शायद हो सकता है महंगाई कम होने की वजह से इनका बयानिया कमज़ोर हो, आलमी महंगाई भी कम होती दिखाई दे रही है, और हुकूमत शायद ये भी दिखाई दे रहा है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त मईशत को शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल कर चुकी है। जिस तरह से आज अचानक डॉलर की प्राइस इतनी कम हो
ہو گئی، یا پھر IMF کی طرف سے کچھ ڈالرز پاکستان میں ریسیو ہو گئے ہیں بینکوں کے تھرو، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر اعتماد آیا ہے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اچانک کم ہو گئی ہے، اور جو پاؤنڈ 290 پہ پہنچ چکا تھا وہ واپس 251-52 پہ آ چکا ہے۔ پنجاب کے اندر نئی صف بندیاں کی جا رہی ہیں۔ خان صاحب لاہور کے اندر تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو ایسی جگہوں پہ لگا رہے ہیں، خود اپنے پرویز الہی کے ساتھ مل کر اپنی بیوروکریسی کو جو انہوں نے پہلے 3.5 سال میں جس کے ساتھ کام کیا وہ ان کو واپس لگا رہے ہیں، جس طرح احساس پروگرام کے اوپر یا لنگر خانے کے اوپر، شیلٹر ہومز کے اوپر ڈاکٹر ثانیہ نے کام کیا تھا، ان کو واپس لے کے آ چکے ہیں وہ اس وقت، تاکہ پھر سے اپنی بیوروکریسی اپنی مرضی کے پنجاب کے اندر بھی ہائر کی جائے اور ان لوگوں سے جنرل الیکشن کے اندر بھی کام لیا جائے۔ تو اس وقت پنجاب میں کافی حد تک مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے، اور سب سے بڑا کام جو اس وقت پرویز الہی صاحب نے کیا ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف یہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کا قتل کیا گیا تھا، اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے اور اس کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن اس وقت کیونکہ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود ہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ آپ کو سیٹیں جتوائیں گے، لیکن کیونکہ کیلکولیشن غلط ہوئی، مس کیلکولیشن ہوئی، اتنا زیادہ ٹرن اوور آ گیا، لوگ باہر نکل آئے ووٹ دینے کے لیے، اور پھر یہ کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ عوام اس طرح سے باہر نکل آئے گی، لیکن عوام نکلی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے 15 سیٹیں جیت گئی، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کافی زیادہ تعلقات خراب ہوئے۔ اب جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، عمران خان نے اور عدالتوں نے مل کر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کو ختم کیا، ان سب نے مل کر سازش کی ہمارے خلاف کہ ان کی سیاست کو، پاکستان کی اکانومی سے بیڑا غرق کروا کے ان کی سیاست کو ختم کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو اور زیادہ مقبولیت سے نوازا جائے۔ تو یہ اس طرح کا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بیانیہ کام کر جائے، جس طرح ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بڑا کام ہے، لیکن وہ خان صاحب نے چھین لیا۔ خان صاحب پہلے تو یہ بھی بیانیہ چھین چکے ہیں کہ تم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آئے ہو، شہباز شریف صاحب کو، تو شاید نہ چھین سکیں مسلم لیگ نون، لیکن اگر یہ فریش الیکشن میں جانے سے پہلے یہ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ نعرہ کام کر جائے۔ آج کے لیے اتنے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔